السلام عليكم الشباب. غادي نشوفوا exercice 3. Voilà. SMIA 2010. Alors, soit le circuit suivant. Donc, le circuit fait voilà, deux générateurs, واحد de tension, واحد de courant, trois résistors, deux résistances R, R0, RC. Voilà, donc le circuit bien. Alors, en utilisant la première question, en utilisant le théorème de Thévenin, déterminer l'expression du courant IC circulant dans la résistance RC, ou bien dans la branche AB contenant la résistance RC. Alors, le théorème de Thévenin, le circuit équivalent. Alors, le circuit équivalent, on a le réseau linéaire actif. Donc, le générateur de tension de Thévenin, voilà. La résistance de RC A B. Donc, E Thévenin, la force électromotrice, la résistance interne du générateur, et R Thévenin, ou le courant, voilà, IC, voilà, le générateur de tension de Thévenin. Alors, d'après la loi de Pouillet, alors IC est égal, donc E Thévenin divisé par R plus R Thévenin, RC plus R Thévenin. Très bien. Donc, voilà le circuit équivalent au réseau. Voilà les راكم تشوفوه امامكم صافي. Alors, la force électromotrice E Thévenin. Alors, E Thévenin, la tension habite. On débranche. Voilà des branches. Voilà la branche AB contenant RC, et on calcule la tension à vide ET. Donc, on a le circuit ديالنا débranché وهادي غادي تحصلوا voilà E R0 voilà I0 صافي. alors هادي R0 voilà A B. alors la tension à vide E Thévenin هو هذا صافي. voilà donc هادي قلنا la résistance R وهذا la tension E. alors هنا كيديروا نحسبوا دونك عقلوا معايا هنا على IC صافي. IC voilà هو RC voilà قلنا E Thévenin على RC plus R Thévenin. alors كاين نديرو نحسبوا E Thévenin. donc هذا circuit voilà ouvert. donc E Thévenin. alors quand on a de la tension au borne du générateur de courant, وكان قلنا E Thévenin كيساوي هاد لا طونسيون بلس هاد لا طونسيون، ولكن إلا لاحظتوا أن هاد لا طونسيون اللي قريتو التمرين كيطلبوا لنا حتى السؤال الأخير كالكولي لا طونسيون أو بورن دو جينيراتور دو كورون. وبالتالي معليش نخدمو في هاد لابرونش، نخدمو في لامايل. دونك نخدمو في هاد لامايل هادي، نختار واحد لو سونس بوزيتيف اربيترير صافي. الوغ بالنسبة لهاد لو كورون اي زيرو فوالا كيترافيرسي هاد لا ريزيستونس تري بيان. وبالتالي d'après la loi des mailles, donc d'après la loi des mailles, alors je vais expliquer. donc E Thévenin, donc هاد la tension, on a des fils بزاف. donc E Thévenin moins R I0 moins E est égal à 0. donc E Thévenin est égal à E plus R I0. très bien. voilà نقدروا نديروا لها la loi d'addition des tensions قانون إضافية التوتر. donc هاد la tension كيساوي هاد la tension اللي هو 0 plus هاد la tension اللي هو E plus هاد la tension اللي هو R I0.
حيت la tension ou le courant عندهم sens contraire. Voilà. Alors نمشيو نديرو R-Thevenin. Voilà la résistance vue entre A et P. قلنا il faut rendre le circuit linéaire actif passif. Donc je donne le réseau. Donc sans la charge, sans voilà avec la charge. Je donne le réseau là, voilà. Je donne le réseau, voilà. On a les sources parfaites de tension par un fil ou les sources parfaites de courant par un circuit ouvert. Donc كتبوهم انا غادي نديرهم مباشره. دونك هنايا فوالا فيل R0 circuit ouvert. Voilà, donc هذه A هذه B. Donc هذه la résistance R0 هذه R. Très. Donc هنايا لاحظ معايا ان هاد l'interrupteur ouvert ولا هاد le circuit ouvert. Donc هنا circuit ouvert pas de courant circulant في هاد la branche هادي. Pas de courant. Donc circuit ouvert. Donc pas de courant. Donc voilà, غادي نفتحوا هاد la branche هادي وغادي نتحصلوا على هادي. دونك لاحظ معايا هنايا هاد لا ريزيستونس هكا. تري فوالا A B. صافي هاد لا ريزيستونس هي R. صافي دونك فتحنا هاد لا برونش هادي حيت با دو كورون سيركولون مكاينش التيار كيدوز فيها وبالتالي لا ريزيستونس دو Thevenin هي R. R Thevenin est égal à R. Donc هاد لا ريزيستونس فينالمون دونك عندك E Thevenin عندك R Thevenin. Voilà, donc شحال نتحصلو donc IC قلنا هي E Thevenin اللي هي E plus R est 0 على RC voilà plus R Thevenin اللي هي R. Donc هذا هو le courant IC circulant dans la branche contenant la résistance RC. La deuxième question, retrouver l'expression du IC circulant dans RC en appliquant le théorème de superposition. Alors, on dit le théorème, en appliquant le théorème de superposition, il faut qu'on trouve le même résultat. Alors maintenant, je vais faire le deuxième. On va diviser le circuit en deux états. Vous savez, est égal. Le premier état, il faut voilà, éteindre le générateur de tension. Donc on a un fil R, voilà. Donc RC, voilà, R0, R, on est isolé. On a dit le premier état, plus le deuxième état. Donc le générateur, on fait le générateur là. Très bien. R, circuit ouvert. On est RC, R plus E. Donc elle est R0. La même chose, on a un circuit ouvert, donc pas de courant, donc elle est grave à la branche. Vous savez? مزيان فين كنمشيو باغيين حنا IC كيسيركولي في هاد لا برونش. دونك غادي نمشيو لو بروميير ايطا هادي لو دوزيام ايطا. صافي دوزيام ايطا نمشيو لو بروميير ايطا نمشيو ل RC ونسميو هذاك لو كورون I1. نمشيو RC ونسميوه I2. Donc IC avec IC est égal à I1 plus I2. Et I2, c'est là, un circuit série, donc en appliquant la loi de Pouillet, I2 est égal, donc E divisé par R plus RC. Voilà d'après la loi de Pouillet. Deuxième. Vous savez? Alors, le deuxième courant, I1, نمشيو هنايا لاحظ معايا هنايا la résistance, voilà, نقدروا نمثلوها بحال هكا بصحة هنايا ونديرها هنا صافي فوالا اون سيري مع ان فيل فوالا نقدر نديروها بحال هكا
شوف معايا مزيان، هذا اي زيرو وهذا ناقص اي واحد، دونك هذا لو كورون هذا اللي غادي ترافيرسي ار هو اي زيرو موان اي ان. صافي، فوالا اي زيرو موان اي ان كيترافيرسي، وبالتالي دونك هاد لا طونسيون هي نفسها هاد لا طونسيون. صافي، يو هي يو. دونك غادي نخدمو هنايا في هاد ار سي، نخدمو في ار. علاش؟ حيت لا طونسيون اون بورن دي جينيراتور دو كورون ما عندناش، هاد لا طونسيون ما عندناش. دونك غادي نديرو هاد لا طونسيون ايكال هاد لا طونسيون، هاد لا طونسيون دابخي لا لوا، دونك ار سي اي ان، ار سي اي ان نديرها مباشرة ايكال ار اي زيرو موان اي ان. دونك نشرو رجعو اي ان نعملو بها اي ان تولينا عامل ار سي بلس ار est égal à R et 0. Donc finalement, I1 est égal à R sur R plus RC et 0. غادي نجمعو هادي وهادي، غادي نلقاو IC est égal، donc أنا مقام واحد ديرها ديريكت E plus R et 0 divisé par R plus RC. Très bien, finalement on trouve le même résultat. La dernière question, calculer la tension ICP. Donc la tension ICP indique هذه C وهذه P. Donc la tension ICP هي هذه ICP. La tension aux bornes du générateur, voilà, du courant idéal ou bien aux bornes de la source parfaite de courant. Alors نمشيو كاين نديرو عندك IC، واحد معايا دابا عندك IC. دونك غادي نديرو فوالا نقولو بلي هاد لا طونسيون هادي U A P est égal U C B بلس هاد لا طونسيون هادي. الوغ هنا عندك هاد اي زيرو هو اللي كيترافيرسي هاد ار زيرو، دونك هاد لا طونسيون وهاد لو كورون عندهم لو ميم سونس، يعني هاد لا طونسيون هي موان ار زيرو اي زيرو. ونديرو دابخي لا لوا داديسيون، دابخي la loi d'addition des tensions حسب قانون إضافية التوترات UAP est égal UCP moins R0 I0 moins R0 I0. alors حنا بغينا هذا و UAP d'après la loi d'Ohm. Et d'après la loi d'Ohm, voilà, et d'après la loi d'Ohm, UAB est égal à un Ohm, donc sens contraire, donc RC ici. RC ici. D'où, alors elle est égale à dit, RC ici est égal à UCB moins R0 I0. Donc, je vais dire UCB est égal à RCIC, donc IC هي E voilà, plus R I0 divisé par R plus RC plus R0 I0. RC fois IC اللي هي voilà قلنا E voilà على R plus RC, voilà, plus R0 et 0, donc elle a la tension, voilà, appliquée par la source parfaite de courant, et on va UC, très bien.